Morning boss. Ayan, iwan natin. Ito yung original ni customer. Ito yung may defective din to. Ayan yung original niya. Ayan, nakasalpak pa. Tapos ito yung sayo. Ayan. Ito yung sayo. Ang palatandaan mo dyan yung my line na yan. Ayan, yan sayo. Itong cord na to aking yan, goods yan. Ayan. Ayan ha. Mamaya sasalpak natin yan. Ngayon, paandarin na natin. Oh. Yan. On, di ba? Yan. Ayan. Hello. Tingnan natin yung outdoor. Ayan o. Kitang-kita naman, umaandar yung outdoor o. Ayan o. Ano, ayan o. Bumibirit. May pre-on yan boss. Kaya lang 50 pesos lang yan. Ayan, may tubo yan o. Naglit lang, di ba? Andar na. Puputulin ko to na pag naka 3 minutes na. 3 minutes na yung video. Ayan na. I-off na natin ha. Matay agad compressor. Pero naandar pa. Hangin. Off na. Ayun. Sasalpak naman natin tong sayo. Yan. Salpak natin ha. Eh wala nang cut para ano, nakita mo. Yan ha. Ito yung sayo. Salpak natin. Ito na, ayan. Ayan o. Oh. Ayan, papunta dun. Ito, ayan.